আপনাদের সকলের ভালোবাসায় আবারও এলাম একটি সাউন্ড চেক টাইপের গান নিয়ে। পুরো গান তো শোনাবই, তার আগে শুনিয়ে দিই আপনাদের গানটির একটু ভোকাল পার্ট। ভালো রবতার সে অসহায়ের ধার সে আধার রাতে বিভীষিকা খারাপের প্রাণ সে করে না সে ধান কালো ধরে না সে যেটার নিশায় চলে যেতে কখনো হারে না সে। हेलो हाँ मालिक। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। সারামা সাউন্ড প্রেজেন্ট কামারপুকুর থেকে। নামটা শুনেই তো তোর মুখটা বাদরের মতো হয়ে গেল। আর সাথে আছে অন্ডা থেকে দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন। পারবি না রে ভাই, পারবি না, বাড়ি পালিয়ে যা। আমার সাথে লড়তে গেলে দমের প্রয়োজন, আর সেটা তোর নেই। দম থাকলে আমার সামনে আসবি। চল চল এখান থেকে কেটে পড়। তোর বাবারা কোনোদিন আমার সামনে টিকতে পারিনি। তুই তো ভাই এখনো অনেকটাই বাচ্চা আছিস। পালিয়ে যা এখান থেকে, না হলে মেরে চট ছিনা করে দেবো। সাউন্ড প্রেজেন্ট কামারপুকুর থেকে। আমি হলাম তোদের মতো চুনোপুটি মস্তানদের বাবা, আর বাপের সামনে থাকতে হলে ছেলে ছেলের মতো থাকবি, না হলে মস্তানি কাট করে বুঝিয়ে দেব। 2 দিনের ছেলে নয় আর এসেছিস আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আরে ভাই, তোর গাল দুটো টিপলে এখনো টপ টপ করে দুধের ফোঁটা বেরোবে। শুনে রাখ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ওন্দা থেকে দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন। সামনে আয় সামনে। দূর থেকে তোর বাবাও লড়তে এসেছিল, মেরে ঢাল ছুঁড়া করে দিয়েছি। আয় আমার সামনে আয়। डीजे ताराना साउंड प्रेजेंट। मांगते हमसे इजाजत मांग के आते हैं। देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमी कित पे सपने गाहे, खुली कित की खातिर है बाहें। मुझे पहचान लो। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? Wake up to reality.
आपका डिमांड था, इसलिए आदम व्यक्ति के तराना साउंड को आना पड़ा। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं, मुझको पहचान लो मैं हूँ। साउंड प्रेजेंट आदम व्यक्ति के। अटेंशन गाइस, चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार साउंड टेस्टिंग। पहले चेक करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। नाउ चेक द बेस। नाउ फील द वोकल। सलाम करो तो बाप आए हैं, सलाम करो तो बाप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं। लो फ्रीक्वेंसी। ऑल फ्रीक्वेंसी चेक कंप्लीटेड। चलिए जान लेते हैं साउंड का नाम। तारामा साउंड, तारामा साउंड, तारामा साउंड।